अथ अष्टाध्यायी रुद्रे षष्ठोऽध्यायः। हरिः ओम्। वयगुं सोमव्रते तव मनस्तनूखु बिभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। एकते रुद्रभागः सहस्व स्राम्बिकया तं जुखस्व स्वाहेकते रुद्रभाग आखुस्ते पशुः। अवरुद्रमदीमयव देवं त्र्यम्बकं यथा नो वस्य सत्करत् यथा नः श्रेयस्करत् यथा नो व्यवसाययात्। भेखजमसि भेखजं विश्वाय पुरुखाय भेखजं सुखं मेखाय मेष्ये। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम् उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीयमामुतः। एतत्ते रुद्रावसन्तेन परो मुजवतोतिः अवतत्वधन्वा पिनाकावसः कृतिवासा अहिगुं सन्नः शिवोतिः। ॐ त्रायुखं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रायुखं यद्देवेषु त्रायुखं तन्नो अस्तु त्रायुखम्। ॐ शिवो नामासि स्वदितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मां हि गुंसिः। ॐ निवर्तयां यायुखेनाद्याय प्रजननाय रायस्पोखाय सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय। ॐ नतं विदातय इमा जनानां यदुष्माकमन्तरं बभूव। निहारेण प्रावृता जल्प्या चासुतृप उक्थशासरश्चरन्ति। ॐ विश्वकर्मा यजनिष्ठदेव आदिद्गन्धर्वो अभवत् द्वितीयः। तृतीयः पिता जनौषधीनाम् अपां गर्भं व्यददात् पुरुत्रा। इति अष्टाध्यायी रुद्रे षष्ठोऽध्यायः।